کہ سرکار کریم علیہ السلام دعا فرمان تے اللہ قبول نہ فرمائے تے جدوں حضور دا نور وجود مبارک نوری ہو گیا کثافت ہے ہی کوئی نہ کثافت دا تصور ہی کوئی نہیں اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مبارک دا سایہ بھی کوئی نہیں ہے تے وہ نور منن نوں تیار نہیں ہوندے پر ہن ڈاڈے ساڈے پیر تھلے آئے نے ٹھیک ہے نا جی میں بندہ پوچھے میں ظالمہ ہو جے ذاکر نور من نور اللہ ہو سکتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ذاکر نائک نور من نور اللہ ہو سکتا ہے ہن تک تساں ساڈے اوتے فتوی لائے نے جی نبی نور من نور اللہ نہیں ہو سکتا اے خدا دے نور دا حصہ بن گیا تے شرک ہو گیا تے ذاکر نائک آیا جناب تے اہل حدیث مولوی ٹی وی تے بیٹھ کے کہ او نور من نور اللہ استغفر اللہ العظیم اے انہاں لوگاں دے عقائد نے کہ جڑی چیز نہ نبی وچ شرک نظر ہوندی ہے اپنے مولویاں وچ عین ایمان نظر ہوندی ہے ٹھیک ہے نا جی تے سانو جڑی بھی مصطفی کریم علیہ السلام دی شان نظر ہوندی سانو وہ عین ایمان نظر ہوندی اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال تہاڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائے میرے کولوں دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی لفظی معنوی غلطی ہوئی ہوئے اللہ تعالیٰ میں گناہگار دوستی معافی عطا فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین تسی آئے ہو بیٹھے ہو اللہ ماشاءاللہ حسن الجزا جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر علیہ السلام صاحب عقیدہ اہل سنت کے حوالے نال اور اصلاحی بیان بڑے ہی خوبصورت فرما رہے سن اللہ کریم سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم کی وجہ علامہ صاحب دے علم و عمل وچ مزید برکتاں عطا فرمائے تہاڈی نعرہ دی کوئی نندر نہیں صاحبزادہ آل نبی اولاد علی فخر و سعادات جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید وسیم سجاد حیدر چشتی صاحب آپ نے دعوت خطاب پیش کرا گا نعرہ تکبیر اس نے سید زاری استقبال کرو محمد نات اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آل نبی اولاد علی فخر السادات شہزادہ غوث الورا حضرت علامہ مولانا پیر سید وسیم سجاد چشتی صابری صاحب آپ مسند خطابت نے بالکل جلوہ گاہ نے اپنے خوبصورت خطاب دشا تو سڑے قلوب و آزاد و منور اپنے واسطے بہت بڑا فخر سمجھدا ہے اور اللہ دی ایک بہت بڑی نعمت سمجھدا ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اللہ آپ دی عمر دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اور آپ نو عمر خضری عطا فرمائے اس پرفتن دور دے اندر بھی اہل سنت دے حقیقی ترجمان اگر ہے نے تو وہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے اور الحمدللہ میں نے اس نسبت دے بناد ہے کہ میں آپ دے اور آپ دا واحد تھا آپ دا مرید تھا آپ لوگ بھی عقیدت اور محبت شاہ صاحب دی لے کے بیٹھے ہو مبارک ہوئے تو اس بات دے کہ اللہ پاک نے سانو اس دور بھیجے ہے جس دور الحمدللہ سانو شاہ صاحب جیسی ہستی دی بھی زیارت نصیب ہوئی ہے اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسی ہستی دی بھی زیارت نصیب اور وحدہ لا شریک لی حمد اور صلات حضرت صاحب نبی مکرم شفیع جیڑا بندہ بھی دامن مصطفیٰ دے نال وابستہ ہو گیا تاجدار مدینہ سرور الوسیلہ اللہ پاک نے اس بندے نو عزت اور شہرت دیاں بلندیاں عطا فرمائیاں نے مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ آپ اگر قرآن سارے پڑھو نا تو درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے کے بعد تے کوئی نچوڑ اگر کسے گل دا ہے تو قرآن یہی گل آندا ہے جس دل جو حضور دا عشق نہیں قرآن پڑھنا بھی فائدہ نہیں دے گا نماز پڑھنا بھی فائدہ حج زکات ادا کرنی بھی فائدہ نہیں دے گا
یعنی ہر چیز دا مرکز اگر کوئی ہستی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تیرے تے میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی ہستی ہے جدے دل وچ حضور نے بھائی صاحب کلندر لاہوری نے گل سمجھائی اور یہ تے مہر لگا دیتی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے حضرت جی حضور دا دامن جب تک ساڑھے ہاتھ نہیں ہوئے گا گل نہیں بنے گی آپ دعویٰ کر دے ہو اسی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیں کیا ایمان مکمل ہو جائے گا بولو یار میں کسی جاگتے مجمع نال گل کر رہے ہیں یا ستے نال ذرا ایک باری ہاتھ بلند کر کے نعرہ ماریے تاجدار ختم نبوت گواہ اڑکا دے انیاں دے بہ کے ایڈا مٹھا نعرہ ہوئے تے گل تے نہیں بندی عاشقوں تانوں تے چاہیے منہ ربوے حل کر کے تے ہر ویلے ختم نبوت دے نعرے مارنے تاکہ رسول اللہ دے تے ساڈے دشمناں دے سینے نعرہ سن کے ہی پٹ دے ران تے انہاں دے وچ اگاں لگدیاں ران ذرا زوردار نعرہ ہو جاوے تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے یہ آوازاں حضرت جی جسم یہ سارا کچھ حضور دے واسطے تے ہے نا ذرا اور پیار سے کہہ دیجئے تاجدار ختم نبوت یہ آواز جانی چاہیے پتہ چلے رسول اللہ کے غلام ابھی زندہ ہے تسی جے سمجھو نا سمجھدا ہے کہ اسی مسلمان ہاں اسا اپنا کردار مسلمانہ والا اپنانا ہے کہ واللہ العظیم تسی بڑی شے ہو یہ شے ہو جنہاں دے بارے اقبال لکھتا ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی اگر آپ سمجھیں ہم مسلمان ہیں ہمارا دین دین محمدی ہے ہماری شریعت شریعت محمدی ہے ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں تو پھر آپ جیسا کوئی نہیں اب بڑی چیز ہے سلطان صلاح الدین ایوبی آپ لوگ بھی عقیدت اور محبت شاہ صاحب دلائے کے بیٹھے ہو مبارک ہوئے 70,000 اس بات دے کہ اللہ پاک نے سانو اس دور بھیجے ہے جس دور الحمدللہ سانو شاہ صاحب جیسی ہستی دی بھی زیارت نصیب ہوئی ہے اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسی ہستی دی چوز کے تے پھر باہر کٹ چھٹیا انہاں خون اور مسلماناں دا بہایا گیا حضرت صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک سرکار دے جامع دے اندر پڑھدا سی دامن مصطفیٰ دے نال وابستہ ہو گیا طالب علم سن تے امت دا درد دل وچ لے کے حضرت سلطان صلاح الدین عزت اور شہرت دیاں بلندیاں عطا فرمائیاں پھر اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنی مولا مینوں ہمت تے طاقت دے اگر قرآن کہ میں تیرے دین دی خاطر لڑاں تے تیرے مصطفیٰ دا دین دا علم بلند کراں حضرت کے دل چے خواہش آئی کہ لوگاں یہ سوال طالب علم آگے کرنے بھی ایوبی نماز پڑھ کیویں کرے گا سلطان ایوبی فرماندے میں کلہ تے نہیں نا میری نیت مخلص ہے جے میرا رب میرے نال تے ساری کائنات میرے نال اگر کوئی ہستی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تیرے تے میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی ہستی بیت المقدس مسلمان دے دل وچ حضور نے بھائی صاحب کلندر لاہوری نے گل حضرت اسی انہاں دے یہ تے مہر لگا دیتی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے جس وقت حضرت سلطان آپ کی توجہ ہے حضرت جی حضور دا دامن جس وقت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جب تک ساڑھے ہاتھ نہیں ہوئے گا گل نہیں پکی تھی آپ سرکار گھوڑے تے کھلوتے نے سارے دعویٰ کر دے مسلمانہ لا الہ الا اللہ فرمایا دسو ہے تواڈے نال میں کی سلوک کراں 70,000 ایمان مکمل ہو جائے گا دسو اج میں تواڈے نال کی سلوک کراں تے سارے گردناں جھکا لیاں اسی مجبور ہاں اج اسی ہار گئے تسی ساڈے تے حق مقرر ہو گئے جو چاہو کر سکدے ہو حضرت سلطان ایوبی نے بدلہ نہیں لیا بلکہ فرمایا اج میں تواڈے نال وہ سلوک کراں گا جڑا میرے پاک محبوب محمد مصطفیٰ نے فتح مکہ والے دیہڑے مکہ والےاں نال کیتا
لگدیاں ران ذرا زوردار نعرہ ہو جائے تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے یہ آوازاں حضرت جی جسم یہ سارا کچھ حضور دے واسطے تے ہے نا ذرا اور پیار سے کہہ دیجئے تاجدار ختم نبوت یہ آواز جانی چاہیے عملی طور تے کردار بتاؤ رسول اللہ کے غلام دیکھن دیا کر حضور دے غلام نے تسی جے سمجھو نا کہ اسی مسلمان احمد اسا اپنا کردار کدے ایمان والا اپنانا ہے کہ واللہ العظیم تسی بڑی شے ہو دین دا ایڈا نور ہا او شے ہو جنہاں دے بارے غلامی دا ایڈا رنگ چڑھیا ہا صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی کافر آپ نو ویکھ لوے آ تے اودی زبان تو کلمہ جاری ہو جاندا تے بندے آندے جڑا غلام محمد ایڈا سونا ہے او دا آقا محمد کڈا سونا ہو ہماری شریعت محمدی ہے ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں تو پھر آپ جیسا کوئی نہیں ہے اب بڑی چیز ہے حقیقی معنی دے اندر غلام صلاح الدین ایوبی ایک دن دے کول ایک عورت آئی صلاح الدین ایوبی دا قتل ہویا سی اور اس قبیلے دی آئی جڑا قبیلہ منن نو تیار ہی نہیں سی ایوبی دے دور اس آ کیا جی میرے 4 پتر نے گم ہو گئے لب نہیں رہے اتنا سلطان صلاح الدین ایوبی نے شرط امامہ رکھا جبہ پایا تلوار لئی نکل پہ آپ سرکار گلی گلی کوچا کوچا بچیاں نو تلاش کردے آخر ایک جنگل دے اندر گئے دیکھے ایک درخت دے تھلے چبے بچے چھپے ہوئے نے آپ سرکار لیا کے اس عورت نو اون دے حوالے کیتا فرمایا آئی تیرے بچے نے وہ سکے جی میرے آئی بچے نے وہ سکے جی ایک کام تے تسی سپاہیاں کول بھی کروا سکدے آئے آپ کیوں کیتا ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی فرماندے نے میرے آقا دا فرمان ہے جدو جنگ لڑو تے بچیاں نو کچھ نہ آکھیا ہے جدو جنگ لڑو تے بیبیاں نو کچھ نہ آکھیا ہے جدو جنگ لڑو تے فصلاں تباہ نہ کرے جدو جنگ لڑو تے بزرگاں نو کچھ نہ آکھیا ہے میں اپنے آقا دے اس فرمان تو ڈر گیا ہاں کہ اے میری سپہ سالاری دے اندر میرے ماتحت جنگ ہوئی سی اگر یہ بچے گم ہو جاندے تے کدھر قیامت والے دھاڑے میرے آقا نو جواب نہ دینا پئی کلا کیویں کرے گا سلطان ایوبی فرماتا ہے میں کلا تے نہیں نا میری نیت مخلص ہے جے میرا رب میرے نال ہے تے ساری کائنات میرے نال ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کرو لوگوں دے دلاں دوبارہ حلے بازی نال گل بن جائے مسلماناں دے ہتھیار لوگاں نو دسو کہ اسی رسول اللہ دے غلام حضرت اسی انہاں دے وارث لوگ ویکھن تے آکھن بھئی یار اے واقعی حضور دا غلام ہے اے غلامی دا دعویٰ کرن دا حق رکھدا ہے جیڑے جس وقت رسول کیڑی شے جو ہے وفا دی بارگاہ وچ نہیں لبدی جس وقت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نو فتح حاصل ہوئی نا فلسطین دی اور بیت المقدس فتح کیتی آپ سرکار گھوڑے تے کھلوتے نے سارے کافر ہوئی حضرت سامنے تو فرمایا دسو کی سلوک کرا میرے حضور 70,000 بندہ تساں ساڈا ماریا دسو اج میں تہاڈے نال کی سلوک کراں تے سارے گردناں جھکا لیاں اسی مجبور ہاں اج اسی ہر گئے تسی ساڈے تے حق مقرر ہو گئے جو چاہو کر سکدے ہو حضرت سلطان ایوبی نے بدلہ نہیں لیا بلکہ فرمایا اج میں تہاڈے نال اوہ سلوک کراں گا جڑا میرے پاک محبوب محمد مصطفی نے فتح مکہ والے دیہاڑے مکہ والیاں نال کیتا معاف کیتا سب نو معاف کیتا دسیا لوگوں نو دین کس چیز دا نام ہے کہ گلاں سن کے عیسائی مسلمان اللہ یار ایڈا مہربان فرما دیو انہاں نو اگر کسی اللہ نال نام ایڈا مہربان میری اتباع کرو اللہ نال تسی محبت کردے ہو جے محمد مصطفی دی اتباع کر لو گے تے اللہ تواڈے نال محبت کرے گا عملی رب صحابہ نال محبت کیتی اندے دونوں ویکھن دیا کن رب حضور دے غلام مہر ثبت کر دیتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب انہاں تے راضی ہو رب تے راضی ایڈے سونے آئے دین دا ایڈا نور ہا رسول اللہ دی غلامی دا ایڈا رنگ چڑھیا ہا حاتم تائی دے علاقے مسلمانہ نے فتح کیتے نا کوئی بندہ کافر آپ نو ویکھ لوے آ تے اودی زبان تو کلمہ جاری ہو جاندا تے بندے آندے جڑا غلام محمد ایڈا سونا ہے او دا آقا محمد کڈا سونا ہو سی پیو دی دھی نہیں انج بزدلاں وانگو نس جاواں یا فتح حاصل ہو جاسی یا مسلماناں دے ہتھی قید ہو جاسا میں نساں گی نہیں اندر غلام ہے ادھی نس گیو دی بہن کو نہ نسی اللہ نے مسلمانوں نے فتح عطا کر دیتی آپ
دے کول ایک قید ہو کے آئی سلطان صلاح الدین ایوبی دے ذہن سوال سوچ کے لے دے قبیلے دی آئی جڑا قبیلہ منن نوں تیار ہی نہیں سی مسلماناں دا جڑا بادشاہ نبی ہے نا اس کیا کہ نعوذ باللہ نقل کفر تو ورنہ بچ نہیں لو ہرانا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر امام رکھا دبا پایا تلوار لئی نکل پے آپ سرکار گلی گلی کوچا کوچا بچیاں نو تلاش کردے آخر جنگل دے اندر گئے ویکھے ایک درخت دے تھلے چبے بچے چھپے ہوئے نے آپ سرکار لیا کے اس عورت نوں دے حوالے کیتا فرمایا آئی تیرے بچے نے وہ کہ جی میرے آئی بچے نے وہ کہ جی اے کام تے تسی سپاہیاں کو بھی کروا سکدے ہیں آپ کیوں کیتا ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی فرماندے نے میرے آقا دا فرمان ہے جدوں جنگ لڑو تے بچیاں نو کچھ نہ آکھیا ہے جدوں جنگ لڑو تے بیبییاں نو کچھ نہ آکھیا ہے جدوں جنگ لڑو تے فصلاں تباہ نہ کرے جدوں جنگ لڑو تے بزرگاں نو کچھ نہ آکھیا ہے میں اپنے آقا دے اس فرمان تو ڈر گیا کہ اے میری سپاہ سالاری دے اندر میرے ماتحت جنگ ہوئی سی اگر اے بچے گم ہو جاندے تے کدھر قیامت والے دیہاڑے میرے آقا نو جواب نہ دینا پوندا مینوں حضور دے سامنے جواب نہ دینا پوندا بتا تلاش کیتے نہ ڈردیاں ہوئے کوئی نہیں ہونا جو کم میں سارا انجام دیواں گا ہو سکدا کوئی اور نہ دے سکے ہو سکتا جی ہن میرے نال کی سلوک کرو گے سرکار فرمایا تو دس کی سلوک کریے تیرے نال ہو سکتا جی میں چاہنی ہوں مینوں آزاد کر دو بلے بازی نال گل بن جائے گی سرکار فرمایا جا آزاد لوگاں نو دسو کہ اسی رسول اللہ نو آزاد کیتا ہو سکتا کلیاں نہیں جانا دار دکھاؤ جڑے لوگ دیکھن تے آکھن بھئی یار اے واقعی حضور دا غلام ہے میں سارے دی آزادی چاہنی ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ارے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی میری تنگ تھی ارے کیا مانگتا میں ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ اور بھی کچھ بارگاہ مصطفیٰ ہے یہاں سے کوئی بھی منگتا خالی نہیں گیا جو بھی آیا ہے جھولیاں بھر کے گیا ہے دین موڑ بھی کامت راسی کون ہے وہ منگتے تو منگتے ہیں ارے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے قطرہ نہ ملا ہو حضرت منگتے تے منگتے نہیں شامن بھی اگر کچھ لبا ہے تو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چلو جڑا بھی آیا خالی نہیں گیا میرے حضور نے خالی تشیع لوگوں نے دین کے شیز دا نام خیرات نہ پوچھو ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات ہے فرما دیو عزیزان ایک کوئی بندہ سمجھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے لفظ نال سمجھا گئے آپ اکثر شیر پڑھ دے ہوندے ہیں آپ آندے تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ مولانا شاہ نورانی قادیانیہ آفر کی تھی اے شاہ جی قومی اسمبلی دے اندر جڑی قرارداد پیش کی تھی بالکل کر سکتے ہو پیش صرف انہی تحریر حذف کر دیو کہ جڑا مردے نو نبی نہ من لے او کافر جڑا عالم من لے او مومن مسلمان آپ نے فرمایا نہیں یہ دے تبدیلی نہیں ہو سکتی انہاں کیا پیسے دے لے ہو اس ویلے دا 1 کروڑ روپیہ مولانا شاہ نورانی انہوں نے سامنے رکھیا کہ آپ فرمانے نے بیلیوں لیٹ کی تیجے آمد نورانی دا سودا ہو گیا انہاں کہا جی ساڑھے تو پہلے بھی کوئی آگیا فرمایا ہاں آگیا جی کنے پیسے لینے فرمایا بے وقوفو شاہ آمد نورانی بازار مصطفیٰ وچ بک گیا ہے وہ آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزار
جڑے بندے دی زبان اجازت دینی او بندہ پڑھ سکدا ہے میں اس محبوب دی گل کردا پیا جنوں اللہ نے فرمایا سمجھتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث کرنا ہوش میں کہتے رہے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے دنیا دار چودھری وڈیرا اپنے منن والے نو دولت دے کثیر دے کروڑاں خرباں وچ جاوے گی دولت ڈھیر ہوے گی انہاں دا دین ہو رے رب دی گل میں کردا پیا او کائنات دا رب جس رب نے اپنے محبوب اس محبوب نو جنی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے ذرا سوچ صحیح اللہ نے اپنے محبوب نو کتنا عطا فرمایا ہے مولانا شاہ انہوں نے سامنے رکھیا کہ آپ فرمانے نے پہلیوں لیٹ کی تیجے آمد نورانی دا سودا ہو گیا مصطفیٰ نے فرمایا انہوں نے جی ساڑھے تو پہلے بھی کوئی آگیا فرمایا آگیا کتنے پیسے لینے فرمایا بے وقوفہ شاہ آمد نورانی بازار مصطفیٰ وچ بک گیا ہے بندے دی زبان اجازت دینی وہ بندہ پڑھ سکتا ہے میں اس محبوب دی گل کردا پیا جنوں اللہ نے فرمایا اعطینا الکوثر محبوب سونا اساں تانوں کوثر عطا کیتا ہے عزیزاں نے من دولت دے کثیر دے کروڑاں خرباں وچ جاوے گی دولت ڈھیر ہوے گی انہاں دا دین ہو رے رب دی گل میں کردا پیا او کائنات دا رب جس رب نے اپنے محبوب اس محبوب نو جدی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے ذرا سوچتے صحیح اللہ نے اپنے محبوب نو
فرمایا ہے نام سونے والے تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہمارے یہاں ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میرا رب کرا دے آپ نے لکھا ہے کوئی گھٹا سکتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن آپ لکھ دیں کہ حضور نبیاں چوں آئے سارے تم بعد نے لیکن میرے نبی دا مقام اللہ نے اپنے یار نو سارے تم پہلے پیدا فرمایا ہے ویسے حضرت آدم میرے نبی دے باپ لیکن حقیقت تیرے تے میرے محبوب حضرت آدم دے باپ کیا کمال دے انداز ہے بابے دے کیا کمال دے عقیدے ہے بابے دے پیالہ حضرت بھی ایک لکھ دے پھر سوڑیا ہم آئے یہاں تمہارے حضرت نو ہاتھ پھڑ لو تسی گمراہ نہیں ہو میرے اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا کمال دی ترجمانی کی تھی کہ نام منن والے نو ایک جواب انداز نال دیتا ہے کہ آپ فرماندے نے سونے منن والے تے نہیں من دے تے منن والے جڑے نہیں من دے نہ منن تے تانوں منن والے اس انداز نال من دے نے اسیاں لے سونے زمین و زمان تمہارے
परमत अता कीता है जान तुम्हारे लिए आका जिस्म में है जान तुम्हारे حسین کا بندے ساتھ کیوں آپ نے لکھا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن آپ لکھ دیں کہ حضور نبیاں چوں آئے سارے تم بعد نے لیکن میرے نبی کا مقام ہے اللہ نے اپنے یار نو سارے تم پہلے پیدا فرمایا ہے سے حضرت آدم میرے نبی دے باپ لیکن حقیقت تیرے تے میرے محبوب حضرت آدم دے باپ کیا کمال دے انداز ہے بابیاں دے کیا کمال دے کیتے ہے بابیاں دے خیال حضرت بھی یہی لکھ دے میں نے سنیا ہم آئے یہاں تمہارے میرا پیو مینوں پالیا سو مینوں پالیا سو نا 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 حضور دا گستاخ ہے پھر لا کے رکھ چھڑے تسائیاں مڑے میں نہیں آکے ابو عبیدہ بن جراح پھر جنتی زمانہ مثالاں دیندا انہاں دیاں اے جنتی ہے کیوں انہاں قربانیاں دتیاں نے حضور دی خاطر تو تے میں کی قربانی سب کچھ جنہ وارے حضرت بلال حبشی آپ کا خاندان وکدا وکدا مکے تک پہنچیا پتر قربان کیتا اب دا والد انتقال بچانے چی کر گیا جدو اب چھوٹے جیسا دو بہنا ایک برات ایک ماں وہی بندہ سارے دی ذمہ داری حضرت بلال دے ہتھے آئی کوئی مجمع چوئے بندہ دعوے نال وکدے وکدے مکے آ گئے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ نے انہاں دے نام سنا سکنا عبداللہ نامی ایک کافر دے ہاں آپ غلام بن گئے وہ قوم سانو کرکٹ دے پورے 11 پلیئراں دے نام بلکہ جڑا اضافی حضرت بلال اور رائے انہاں دے نام ہی ہوندے ہوندے نے جے ایک نو انجری ہو گئی تے جا ساڈے خداواں دی عبادت کر کے حضرت بلال نے کوئی پیار نہیں کیتا بڑی میٹھی سانو ماری صحابہ دے نام کو نہیں ہوندے فرمایا جڑا رب امر مصطفی نے جنت دا پرمٹ عطا کیتا تے تانوں کی لگدا انہاں نے ایویں لب گیا اس رب نو میں کیویں مننا ایویں لب گیا پر اس ویلے حضرت بلال دے دل وچ حضور دا عشق سما چکیا فل جنت ایویں سائیں بنا سونا ویکھ لیا اور کسے ہلو نہیں ویندے سب کچھ بارے ابو بکر اسی آیا کملے نا اور پاسے میں گل وچ سنا جاندا واللہ العظیم دنیا دا ہر محبت ہر عشق جھوٹا ہے اگر حقیقی عشق کریں گا مجاز کو چھوڑ کے حقیقت لائیں گا تیرا مول پہ جائے گا اور اس عشق پیچھے جب مر بھی گئے نا تو زمانہ ممتاز کرتا رہے گا زمانہ علم و دین قیامت تائیں کرتا رہے گا کیونکہ عشق حقیقی کیتا ہے تے او دے نال محبت کر کے جان دی قربانی دیتی ہے سائیاں میں مول پا جڑیا ہے پیچھے جڑا کچھ دے سکتا ہے شانت اس دور دے خادم حسین بلایا عزیزاں نے بندے آندے نے اور جنہ میرے مصطفی نو ویکھیا
انہاں دے انداز الگ ہوندے نے عزیزاں نے من انہاں دے طریقے اتوار الگ ہوندے نے کیا کمال دے جملے کسے نے لکھے نے تے آپ لکھ دے نے جلنا ویکھ لیا ماہی محمد بخش بولے کیا کمال دے جملے بولے آپ فرماتے نے جس دل اندر عشق سمونا تے اول لئی مڑ جا ایسا نہیں یار وٹا قربانی بانیاں نے حضور دی خاطر حضرت بلال نو مارا پینیاں صدیق اکبر ایک دن حضرت بلال دے کول آئے آپ فرمانے لو بلال ایلیاں ڈاڈیاں مارا جو پینیاں نینا ہولی ہولی لے لیا کر آہد آہد ہولی ہولی آنکھ لیا کر حضرت بلال نے فرمایا صدیق توڑے مشورے تے عمل کرانگا 2 دن حضرت بلال نے نہیں لیا بولے نہیں تیسرے دن جدوں امیہ قریب آیا عبداللہ کو امیہ کرنے آئے حضرت بلال جدوں انہیں بوت دے منہ تے مٹی سٹی سی نا حضرت بلال نے کہ اس عبداللہ نامی کافر نے حضرت بلال نو امیہ دے ہاتھ وے چھڑیا کہ اے اگر ان میرے کو ریا ساڑھے خداوند دی میری بدنامی دا باعث ہے کیونکہ ساڑھے کافراں دے خلاف انہیں کام کیتا ہے پھڑی مٹی ہن آپ امیہ دے غلام فرمایا جڑا رب عزیزاں نے من جدوں تیسرا دن ہویا میں کیویں مننا امیہ آیا تے حضرت بلال نے فرمایا احد اس رب نو میں کیویں مننا اللہ دا نام لیا اپنے آقا دا نام لیا انہیں پھر مارنا شروع کیتا ہے ادھو حضرت صدیق آ گئے یا فرمانے نے بلال تینو جو آکھیا نان لوی حضرت بلال فرمانے نے صدیق 2 دن نان ہی لیا مزہ نہیں آیا اللہ یار تے نان تے مار کھان دا مزہ آیا کرتا رہے گا او مزہ نہیں آیا کہ میں دین لینا شروع کر دیا حضرت بلال کی حالت تیرے تے میرے آئے تے دیکھی کر کے جان کی قربانی دیتی ہے سائیاں میں مول پاش رہا مار کیوں پونی شروع ہوئی بلال ان حضرت عمار بن یاسر مار اون دے پیچھے جڑا کچھ دے سکتا ہے تے کافر چوک وچ کلا عزیزاں نے وڑ جنہ میرے مصطفیٰ نو ویکھیا انہاں دے انداز الگ ہوندے نے عزیزاں نے من انہاں دے طریقے اتوار الگ ہوندے نے کیا کمال دے جملے کسے نے لکھے نے تے آپ لکھ دے نے جلنا ویکھ لیا ماہی محمد بخش بولے کیا کمال دے جملے بولے آپ فرمانے نے جس دل اندر عشق فرمایا نہ سمجھے مار اللہ مار دے نال نہیں ہو جتھے مار مار کرے بلال کے پاس تے اول لئی مڑ جا ملن
آسا نہیں یار وٹا حضرت بلال نو مارا پہنی صدیق اکبر ایک دن حضرت بلال دے کول آپ فرماندے رہو بلال ایلیاں ڈاڈیاں مارا جو پہنی دینا ہولی ہولی لے لیا کر آہد تیری دیواری نہیں ہو سکتا یار کر لے بھی کہ نشارے نو اس کام کو بایا میں صدیق بڑے مشورے تے عمل کروں گا تو دن حضرت بلال نے نام لیا بولے نہیں تیسرے دن جدوں امیہ قریب آیا دوسرا یہ کر کے باری باری بدل بدل کے جدوں اگے ہوندے رہے تو کہ یار یہ تے دسو او پانچ سیاڑا بیلیاں کھلو جاوے ایک بار بلال نے کہ تے دسو تسی بچے تے عبداللہ نامی کافر نے حضرت بلال نو امیہ دے ہاتھ بیچ چھڑیا بلڈ ریلیشن انہاں کہا جی نہیں ہو سکیا مڑ کے لگتے بھی نو تے دا مطلب ہے تسی آٹی گواڈی انہاں کہا جی آٹی گواڈی بھی کوئی نہیں ہو سکیا مڑ ایک قبیلے دے ہو سو انہاں کہا قبیلے دے بھی نہیں ہو سکیا ایک شہر دے ہو سو انہاں کہا شہر دے بھی نہیں ہو سکیا مڑ ایک ملک ہو سکیا ملک بھی بکھرے نے اللہ کا نام لیا اپنے آقا کا نام لیا انہیں پھر مارنا شروع کیتا ہے وہ حضرت صدیق آگے یا فرمانے بلال تینو جو آکیا نان لگی حضرت بلال انہا دا نبی بھی ہے کہ ساڑا بھی نبی ہے کہ دو دن نان لیا انہا دا خدا ہے کہ ساڑا خدا ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں دین ریلیشن ہے مزہ نہیں آیا تو میں تان لینا شروع کر دیتا ہے حضرت بلال دی حالت تیرے تے میرے آقا نے ویکھی چھت کے نا یہ سوڑے آقا دے فرمان دی بجا دی مار کیوں پانی شروع ہوئی بلال جی ذرا غور کرو ایک نظر دوڑاؤ رشتیاں چھ اسی کنے کو سکے کافر چوک کے چکلار کے آپ نو مار دے پہ رشتیاں چسی کتنے کو یہ ہر مخلص ہونے ماردا آج ہر ایک باری آئی نا امیہ دوسرے دا دشمن برا دا دشمن ہے وجہ پتہ کہ صرف دین تو دوری وجہ ہے اگر حضور نال ساڈی وفا ہوندی اسی دین تے قائم ہوندے تے کوئی کسے دا دشمن نہ ہوندا مارا لو ویکھیا نا روحا ما بینہم قرآن اعلان کیتا ہے آپس وچ رحم دل نے تسی کنے کو رحم دل چار مار لے تسی تے کوٹھی ویکھ کے راضی نہیں ہے بڑے ظالم نہیں ہے نہ گڈی ویکھ کے چنگی راضی نہیں پیسے ہوندے چنگے ویکھ کے راضی نہیں حسد کرنا شروع کر دیندے دشمن بن جاندے ادھر امیہ بولے دار بن کے دیندار ہوندے انج دا کچھ بھی نہ ہوندا حضرت بلال نے جو کوڑا پھڑیا نا ادو ابو جہل ابو لہب کہ اسی امیہ ورگے سارے اکو ریلیشن ہے کہ حضور ساڈے آقا نے اعلان بغاوت کیتا من لگدا کسے نہیں سے پتہ کہ بلال ایمان لے آندا حضور دا کلمہ پڑھ لیا اعلان بغاوت اس انداز نال کیتا چاپ کے ماریا نا او کوڑا تھلے فرمایا نہ سمجھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایسا حضور کا پیار کیتا ہوندا تے مسلمان کوئی نہ ہوتا اسی کیاں مسلمان کیاں حضور دا کلمہ پڑھدے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ساڈا سارے نال پیار ڈاڈا ہونا چاہیے ایک دوسرے نال محبت ڈاڈی ہونی چاہیے پھانسی دے گھاٹ ایک کائی بندے بن جائے واری واری جانا سی اینڈ لینڈ چونا جدو کھلارے نا تے سارے تو آخر والا بیلی بولیا تے اس آکھیا بھی سارے تو پہلے پھانسی مینوں دتی جاوے انہاں کہ تیری تے واری نہیں آئی اس آکھیا یار گل اے بھی انہاں سارے نو اس کام تے ابھاریا میں مینوں پہلے پھانسی دتی جاوے اجی او آیا نہیں پچھلا ہٹ اور محبت کرتا دوڑ کے گیا پہلے پھانسی مینوں دتی جاوے اے ایویں آندا پیا اصل گل تے میں ساری کیتی ہے راہ انہاں نے میں بھی کھائے نے تیسرا دوسرا انج کر کے واری واری بدل بدل کے جدوں اگے ہوندے رہے تو یار ایسے عطا کیتی ہے پھانسی والے بیلیاں کھلو جاوے نال جڑا پیار کردا ہوے او ایک دوجے دے رقیب نہیں ایک دوجے دے حبیب بن جاندے نے رشتہ دار اے بھی حضور دا غلام ہے اسی بھی حضور دے غلام
انہاں کہا جی نہیں ہو سکیا مڑ جن لگتے بھی نو تے دا مطلب ہے تسی آٹی گواٹی انہاں کہا جی آٹی گواٹی بھی کوئی نہیں ہو سکیا مڑ ایک قبیلے دے ہو سو انہاں کہا قبیلے دے بھی نہیں ہو سکیا ایک شہر دے ہو سو انہاں کہا شہر دے بھی نہیں ہو سکیا مڑ ایک ملک ہو سکیا ملک بھی بکھرے نہیں ہو سکیا مڑ ایڈی محبت کوئی نہ بھائی یار ایک دوجے تے قربان ہون تو تیار ہے اے تانوں پتہ ہے مرنا اساں سارے ہیں پر تسی آندے پہلے میں مراں مینوں ایندا مرنا ویکھیا نہیں جانا ایدی وجہ کی ہے انہاں کہا بادشاہ تینوں اے تے پتہ کوئی نہیں وجہ صرف ایک ہی ہے انہاں دا نبی بھی ایک ہے ساڈا بھی نبی ایک ہے انہاں دا خدا ایک ہے ساڈا بھی خدا ایک ہے بلڈ ریلیشن نہیں دین ریلیشن ہے اپنے غلاماں دی کھاٹے آندا ہے حضرت پیر تے قاترہ پورا سلام لے کے انہاں فرمایا مسلمان مسلمان دا بھرا ہے دعویٰ کرنے سے حضور دے غلام اے ساڈے دل جڑی چھل کے نا اے سونے آقا دے فرمان دی وجہ تے بھائی صاحب جدے دیدار دا تعلق میرا رب ہے ذرا غور کرو خان ایک نظر دوڑاؤ رشتیاں چ اسی کنے کو سکے ایڈی اونچی ہستی تے ایڈی اونچی شان والے محبوب رشتیاں چ اسی کتنے کر ہوندے نے ایک کالا مخلص اج ہر ایک دوسرے دا دشمن رب ارادہ دشمن وجہ پتہ صرف دین تو دوری وجہ اگر حضور نال ساڈی وفا ہوندی اسی دین تے قائم ہوندے تے کوئی کسے دا دشمن نہ ہوندا اے کیویں ہو سکدا تو محبت کرے تو سونا تیرے لو ویکھے نا آپس وچ رحم دل نے تسی کنے کو رحم محبت جو نہیں کیتی حضرت جی محبت کیتی ہوندی تے شاہ پیر مہر علی شاہ صاحب دی نریاں سردیاں سنتا رہیاں راضی نہیں پیسے صاحب چا کیا مہر علی اج سنتا کیوں نہ پڑی دار بن گیا جنی تو دار جو کریں گا صحیح نہیں تیرے حل کریں تے ساریاں محبتاں چھڑنا عمل کرو کیڑی محبت سے کس نو فائدہ دیتا ہے اکو ریلیشن ہے کہ حضور ساڈے آقا اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے طرف سے آئے دید تیری نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں جدوں چمن اندر خزاں نے بال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نہیں محمد ٹوٹیا جھوٹی جگ سارا سونے نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مطلب چمکدا پہتے دے وچ کوئی شے چکیا کی سبحان اللہ اونوں سدے نے راڈ بھیا او بوجھ جاوے تے بھاویں جڈا وی چمکیلا او تو کیتی رکھو تے شیشے یہ نہ چمک ہی دینی پر نور دیاں لٹاں نہیں سمارنیاں محمد رسول اللہ نور تو نکلدا جدوں دل وچ عشق مصطفی آ گیا اور بھاویں تو کاڑا ہویا تے سونا لگے اڈے چھوڑن بھول پئی ہوئی کریمہ لا کے بندہ سونا ہوندا ہے باقی تو 5 ویلے دی نماز پڑھ تے قرآن پڑھیا کر جے سونا نہ ہوے تو میں پڑھ لے حضور دے در تے جھکے جو نہیں 60-70 سال دے بابے بیٹھے آ جا منہ ویکھ لو تے 15 تے 20 سالاں دے چھوڑا نہ یاد ویکھ لو جے رل گئے تے میں پڑھ لے جیڑا کسے دا محبوب ہوے او نور سارا ٹی وی ڈرامے فلماں تے گند کھا گیا تے موبائل کھا لیکن انگریز دا بنایا ہوا موبائل اسی ویندے ہاں انگریز دی بنائی ہوئی فیس بک اسی ویندے ہاں انگریز دا کیتا ہویا کریٹ ایپ اسی یوز کرنے ہاں رب دی گلی ہوئی کتاب قرآن کیوں نہیں پڑھتے ایک دوجے دے رقیب نہیں ایک دوجے دے حبیب بن جاندے نے اے بھی حضور دا غلام ہے اسی بھی حضور دے غلام ہیں بھائی انگریز دی بنائی ہوئی ہر شے استعمال کردے ہو ناول پڑھ دے ہو کتاباں پڑھ دے ہو انگریزی پڑھ دے ہو سکدا اللہ دا اپنے ہاتھ نال قرآن کیوں نہ پڑھ دے اے ہر شے جھوٹی اعلان کر رب دا قرآن فرماتا لا ریب فی کا کلمہ پڑھ لے جن دے شک کو نہیں او پڑھدا نے شک والے سارے کرنا بلال نو ڈاڈیاں ماراں تو فیس بک کھول ہر بندہ کھولدا یوٹیوب ہر بندہ کھول ریت تے لٹایا گیا اے چکیاں ہن تے سارا جھوٹ ہاتھ نال چلا پنج مشہور ہونے واسطے تے جھوٹ لکھ بلال نو لٹا کے گرم ریت تے آپ علامہ صاحب نے ایسا بیان کیا وہاں میرے آقا دا گزر ہویا داڑھ مار مار کے سرکار نے تکیا نا تے میرے مصطفی دی قرآن نو آگے میں حضور کعبۃ اللہ دے ایک نکڑ تے بیٹھ کے رو رہے نے او پڑھن والے پڑھ تے پھر گٹور لا ریب فی ھدی للمتقین دے شک کوئی نو پر اسا ہدایت پرہیزگاراں واسطے رکھی ہے بدکاراں واسطے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
راستہ چھوڑو بھائی، راستہ چھوڑو، راستہ چھوڑے، بڑی مہربانی. آل نبی، اولاد علی، فخر سادات، صاحبزادہ پیر سید محمد فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری آستان علی وجبہ شریف. آپ ماشاءاللہ سٹیج کے جلوہ گر ہو چکے ہیں. آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں. تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بیٹھیں. بڑی مہربانی. کیڑی محبت نے کس نوں فائدہ دیتا ہے؟ بوٹا گجراتی یار نے جڑے دم میں مراں کے نظر آ گئی. اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے طرز دے اے دید تیری نو دنے راتی. اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں جدوں چمن اندر خزاں نے باڑ کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نہیں. محمد بوٹیا جھوٹے جگ سارا سونے نبی دیاں سچیاں یار. ایک میرا دل کردا بلال نو آزاد کرائیے. اور نہ محبت کرو تہاڈا مول نہ پیا تے میرا دل کردا کی کریے. دین نال پیار کرو، 5 ویلے دی نماز پڑھو، سونے دا درود پڑھو. قسم خدا دی کریم لان دی لوڑ ہی نہیں پونی. تو تسی کی سمجھدے ہو؟ بھئی کریمہ لایا بندہ سونا لگدا ہے. حضرت صدیق اکبر گھر آئے بلب چمکدا پہنے دے وچ کوئی خاص نو گلیا. بھئی اونوں سدے نے راڈ بھائیا او بوجھ جاوے تے بھاویں جڈا وی چمکیلا او تو کیتی رکھو. شیشے یہ نہ چمک ہی دینی پر نور دیاں لٹاں نہیں سمارنیاں. نور او نکلنا جدوں دل وچ عشق مصطفیٰ آ گیا. اور بھاویں تو کاڑا ہوئے تو سونا لگے. لایا بھی اینے دا لیا ہے تے 50 تے نہیں بلکہ منافع نال بیچنا ہے. قرآن دا کریمہ لا کے بندہ سونا میں کہ تو 5 ویلے دی نماز پڑھ تو قرآن پڑھیا کر کے سونا نہ ہوئے تو میں پڑھ لے. پاس میں آ کے گل کیتی نا تے صدیق اکبر نے فرمایا 60-70 سال دے بابے بیٹھے نے انہاں دے منہ ویکھ لو تے 15 تے 20 سالاں دے چھوڑا جو حضرت صدیق رال کے منہ ویکھیا نا تے او مڑ چڑھ گیا. ہو سکیا صدیق سارا ٹی وی ڈرامے فلماں تے گند کھا گیا تے موبائل تو بلال خریدنا ہے نا 50 دینار نہیں 2000 دینار. انگریز دی بنائی ہوئی فیس بک اسی ویندے ہیں. انگریز دا کیتا ہویا کریٹ ایپ اسی یوز کرنے ہیں. رب دی گلی ہوئی کتاب قرآن کیوں نہیں پڑھدے؟ گل ہے لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں پڑھیا لکھیا دتا. انگریز دی بنائی ہوئی ہر شے استعمال کر دے ہو. ناول پڑھ دے ہو، کتاباں پڑھ دے ہو، انگریزی پڑھ دے ہو. اللہ دا گھلیا ہویا قرآن کیوں نہ پڑھ دے؟ اے ہر شے جھوٹی. میرا رب دا قرآن فرماندا لا ریب فی. اور جن وچ شک نہیں او پڑھدا نے شک والے سارے کرنے. یمن دی بادشاہی دا تاج دے تے اب اینو بلال نو لے جا تے میں یمن دی بادشاہی تینو دے کے بلال خرید لینا. مشہور ہون واسطے تے جھوٹ نہیں بے قدرے. عزیزاں نے من گل جڑی اب آپ دے سامنے میں کیتی. عزیزاں نے من اسی بے وفاواں اسی حضور دے در تے نہیں جھکے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا. ہدایت پرہیزگاراں واسطے رکھی ہے بدکاراں واسطے نہیں. نہ درتے کیوں بد نصیبا. آستان علی وجبہ شریف آپ ماشاءاللہ سٹیج تے جلوہ گر ہو چکے ہیں. آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں. تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بڑی مہربانی. سال زندگی گزر گئی ایڈا پیار اج تک کسے نہیں دیتا. میری تقریر ختم. میں تے صدیق نے تے ایڈا پیار پہلا بتا جدوں حضور دی بارگاہ چ آئے نا تے میرے آقا نے فرمایا میری سرکار ہے خدیجہ ارے جو کچھ کھان نو ہے ذرا بھیجو نا. تے میرے حضور نے اپنی مبارک ہتھاں یداللہ والے ہتھاں دے نال حضرت بلال فرماندے نے بلال نو سامنے رکھیاں نا جڑیاں سخت کھجوراں ہوندیاں آئیاں حضور سیڈ تے کر دیندے ہیں نرم کھجوراں بلال وچوں گٹھلی کڈ کے آقا میرے منہ مبارک میرے منہ دے اندر اپنے ہاتھ مبارک دے نال ڈال دے.
ایڈے لجپال تے کریم نبی اللہ نے عطا کیتے نے حضرت اللہ دا شکر ہے کہ اسی حضور دے امت اللہ دا فضل ہے کہ اسی حضور دے امتیاں حضرت ذوالفقار حضور پاک نال محبت کرو اور اہل ولایت کو ویچدا ہے تے حضور دے شہر دے نال بھی محبت کردے نے حضرت عباس گئے تے وہ رسول اللہ آپ دی ہوئی تو اس وقت انبیاء نے بھی اس جگہ دا تے منافع نال ویچاں گا حضور تے جلوہ فرما نے حضرت سنیے تے دل نوں ٹھنڈ پیندی ہے بچے نے فرمائش کی تھی میں ویچنا شیر نو فرمایا تے اللہ نے ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر میرے قبلہ سیدی و مرشدی آپ تشریف لے آئے نے فرمایا چلو کافی ہو گیا ہے راز کی سودا کر جو کوئی آکے نہیں بنتا پہ آپ نے حضرت صدیق اکبر اللہ نے آپ کو بڑا گیا فرمایا ہر اعتبار دے نال میں اگے بھی آپ احباب نے دسے کہ الحمدللہ سنیے بلال خریدنا ہے نا 50 دینار نہیں 2000 دینار دا عزیزان من عاشق لکھ رہے ہیں اپنی اپنے محبت دا انداز وکھرا وکھرا ہوندا ہے جن نے جو لکھیا حضور دی محبت دے اندر لکھیا ہے آدم چشتی فرماندے نے دیش عرب دیے ٹھنڈیے وائے کدی شاد کری دل میں ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی فخر صدات پیر سید مسیح